इवनिंग दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी ब्रेकअप की स्टोरी सुन रहे हैं, माय ब्रेकअप स्टोरी। और ये कोई कहानी नहीं है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ ये मेरी एक ज़िंदगी की हकीकत है। जो मुझे ज़िंदगी ने बताया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तकरीबन 2 साल से एकदम ऐसा डिप्रेशन में रहा। कंपनी से, जॉब से निकाल दिया गया। फिर उस अफेयर के वजह से मेरे घर में भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ में भी झगड़े होने लगे। वो 15 महीने के लिए मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी ज़िंदगी से उजाले लेकर चले गई, और उसकी ज़िंदगी के जो अंधेरे थे वो मुझे दे के चले गई। कितनी अफसोस की बात है कि अगर कोई औरत धोखा देने पर आए तो उसे कोई नहीं पहचान सकता। बस यही कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन अभी मेरे चैनल पर 0 सब्सक्राइबर है और व्यूज़ भी 0 है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने भी ऑडियंस है सुनने वाले, वो जल्द से जल्द मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मुझे ज़िंदगी ने दिखाया है, जो ज़िंदगी में मैंने चोट खाई है, वो मैं सब आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ये समझ जाइए कि मैं बिल्कुल अकेला तन्हा हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में न नौकरी है, न पैसा है, न रोज़ी रोज़गार है, न कुछ है। खुशी नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है जैसा मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ रूठ गई हो। मैं 2021 के पहले, आप मेरा पहला पेज सुनिए, उसमें मैंने कहा है कि 2021 के पहले मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। बहुत अच्छा बिजनेसमैन था मैं। मेरी नौकरी थी, तकरीबन अच्छा कमाता था, अच्छा सैलरी था मुझे। 4500 मेरा सैलरी था, जिसके अंदर हमारा घर संसार अच्छे से चलता था। बहुत अच्छी ज़िंदगी मेरी चल रही थी। अगर मैं उसकी मदद नहीं किया होता तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता जो मैं देख रहा हूँ। मेरी वाइफ है मेरी ज़िंदगी में, मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे 3 लड़के हैं। पहला लड़का है बड़ा, दूसरा भी लड़का है, तीसरा भी लड़का है, और चौथे नंबर पे मेरी एक फूल जैसी बेटी है 4 साल की। यानी आज मेरे अंदर इतनी भी ताकत और क़ुव्वत नहीं बची हुई है कि अगर मेरी बेटी ज़िद करती है पापा मुझे गुड़िया ला के दे दो, 300-400 रुपये की गुड़िया आती है। बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि आज मेरे पास 300-400 रुपये अपनी बेटी के लिए, गुड़िया लाने के लिए भी नहीं है। बहुत जद्दोजहद किया, मैं थक चुका हूँ। कहीं पे भी जॉब नहीं मिलता है, कहीं पे भी जाओ तो अभी वैकेंसी नहीं है, कहीं जाओ तो वेटिंग के लिए रुका देते हैं। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ। फिर एक रोज़ मैं मेरे दोस्त के पास बैठा था, मैंने उसको अपनी पूरी दास्तान सुनाई। मेरी
زندگی دیکھ کر وہ بڑا افسوس کرنے لگا کہ بھائی تمہاری زندگی تو کوئی راجا سے کم نہیں تھی، لیکن ابھی ایسا کیوں؟ تو جب میں نے اسے سنایا تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، آپ نے کسی کی مدد کی اور اس نے آپ کی پوری زندگی ہی اجاڑ کر کے چلے گئی ہے۔ پھر میں اسے کہہ رہا تھا کہ میرے دل پہ بہت بوجھ ہے، میں کسی کو سنانا بھی چاہوں تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے کہا بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، اگر آپ صحیح ہے تو آپ کی مدد ضرور قدرت والا کرے گا، اور آپ کی یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے، نہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کی ایک حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں کیا ایک ایک کو پکڑ کے اپنی زندگی کی حقیقتیں سناؤں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ ایک یوٹیوب چینل بنائیں اور اس یوٹیوب چینل پہ آپ کی زندگی میں جو کچھ گزرا ہے نا وہ آپ آڈینس کو بتائیں، تو کچھ لوگوں کے لیے آپ کی زندگی کی آپ بیتی ایک سبق بن جائیں گی، تو وہ بھی اس سے کچھ سیکھ لیں گے۔ اور جو لوگ ایسی غلط فہمیوں میں جی رہے ہیں، جو اپنی اچھی خاصی زندگی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی زندگی میں جا کر اس کی زندگی جب بنانے کے لیے لگ جاتے ہیں تو انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ شاید ہم اپنا ہی گھر اجاڑ رہے ہیں۔ دیکھو آج تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں یاد ضرور رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے مجھے کال کرنا چاہیے یا مجھ سے ملنا چاہیے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ لائف میں دوبارہ اس سے کبھی فیس کروں، لائف میں دوبارہ وہ مجھے کبھی کال کرے۔ ایک ایسا انسان کہ جس کو اپن نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں دے دی، اپنا سارا جیون اپن نے اس کے اوپر تاک دیا، اور وہ انسان آج ایک ایسا اجنبی اور ایسا مطلبی بن کے بیٹھا ہے کہ جیسا اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ بس مجھے اس عورت کی جو داستان ہے نا وہ آپ سبھی کو سنانا ہے۔ میرے پاس بہت ساری کال ریکارڈنگس ہے جو میرے پاس سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے لیپ ٹاپ میں سے، میں اسے ریکورنگ کے لیے رکھا ہوں۔ تقریباً نہیں کچھ تو بھی تو 3887 ریکارڈنگس ہے، وہ اس میں سے جتنی بھی ریکور ہو جائیں گی میں آپ کو لائیو سب کچھ سناؤں گا۔ لیکن ابھی میرا چینل ایک دم نیا ہے اور چینل پہ کوئی سبسکرائبر بھی نہیں ہے، آڈینس بھی نہیں ہے سننے والی، تو میں سناؤں بھی تو کس کو سناؤں؟ تو پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر کے رکھیں، اور جو میری زندگی میں ہوا ہے نا، اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی اگر اس کو ایک بار سوچ لے گی نا تو وہ سوچ نہیں لیں گی، اگر سن لیں گی نا تو زندگی میں دوبارہ کبھی کسی سے کوئی افیئر نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ دیکھو اپنے گھر کی دال روٹی سے اگر تمہیں ایسیڈیٹی ہوتی ہے نا تو اس کا علاج ہے، لیکن اگر باہر کی بریانی سے آپ کو اگر ایسیڈیٹی ہو جائے نا تو سوائے موت کے، سوائے در بدر بھٹکنے کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ دنیا میں ایک تماشا بن کے رہ جاؤ گے۔ بس اتنی آپ میری بات اپنے دماغ میں رکھیں۔ تو آپ میرے یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جیسا بھی ہو سکے میں اپنی اسٹوری کو، اپنی زندگی کی حقیقت کو جو مجھے زندگی نے دکھایا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا،
आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करते रहे, और जब भी अपने सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए चैनल पे, तो मैं आपको विद प्रूफ के साथ सब कुछ इसमें बताऊंगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बड़ा टूटा हुआ इंसान हूँ मैं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक आखिरी उम्मीद लेकर मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया है, और बहुत उम्मीद लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है देखने वाली, वो मेरी दिली कामनाएं पूरी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी कुछ भी नहीं है मेरे चैनल पे, 0 सब्सक्राइबर है। ऑडियो सुनने वाली ऑडियंस भी नहीं है, जब व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। सबसे मेन बात, अगर सब्सक्राइबर ना भी रहते तो मुझे चलता, और कम से कम व्यूज़ भी तो आना चाहिए। मैं बहुत सारे यूट्यूबर से मिला हूँ, मैंने उनको अपना चैनल बताया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपके चैनल पे सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप कंटिन्यू ऑडियो डालते रहें, आपका जो भी है आपका चैनल ग्रो करेगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ में, हो सके तो एक दो दिन में, कंटिन्यू तो नहीं बोल सकता मैं, जैसा एक दिन फिर एक दिन गैप लेके या 2 दिन गैप लेके आपको डेली मेरी ज़िंदगी की जो आप बीती है, किस तरह मेरी अच्छी बिच्छी ज़िंदगी एक ख़राब हुई है, किस तरह मैंने मेरी ज़िंदगी में एक परेशानियां उठाई है और अभी भी उठा रहा हूँ, वो सब कुछ मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जय हिंद।